ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପିଲାମାନେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ତୁମର ଫର୍ମଟି ଆପ୍ଲାଏ ପରେ ଭ୍ୟାଲିଡେଟେଡ୍ ହେଇନାହିଁ ବୋଲି ଲେଖା ହେଉଛି। ତ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ କ'ଣ? ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ହେଲେ ନହେଲେ କ'ଣ ମୋର ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ? ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ଟା କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଦେଖ, ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ହେଉଛି ଯାଞ୍ଚ। ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ତୁମର ଯେଉଁ ମାର୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛ, ତୁମର ଯେଉଁ କ୍ୟାଟେଗୋରୀ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛ, ତୁମର ଯେଉଁ ଇନକମ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛ କି କୌଣସି ଡେଟା ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଛ, ସେଇଟା ପ୍ରକୃତରେ ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଦରକାର ଏବଂ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ ହେବା ଦରକାର, ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଦେଖିବା। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଲେଖା ହେଇଛି କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି ତୁମର ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସରେ ଦେଖିବା। 6 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ନା ଫର୍ମ ଆକାଡେମିକ୍ ସେସନ୍ 2020-24 ମାନେ 24-25 ମାନେ ତୁମର ଏବେ 24-25 ଚାଲିଛି। ତ 24-25ରୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମାନେ ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ହାଜ୍ ୱିଥହେଲ୍ଡ ଦ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅଫ୍ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍। ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଏଟ୍ ସାମ୍ସ ରିସୋର୍ସ ସେଣ୍ଟର, ଆଗରୁ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ତୁମେମାନେ ସାମ୍ସ ରିସୋର୍ସ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଉଥିଲ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ପାଇଁ। ସାମ୍ସ ରିସୋର୍ସ ସେଣ୍ଟରରେ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ପାଇଁ ଯାଉଥିଲ। ସେ ଯେଉଁ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ପାଇଁ ସାମ୍ସ ରିସୋର୍ସ ସେଣ୍ଟରକୁ ଯାଉଥିଲ ପିଲାମାନେ। ତେଣୁ ସାମ୍ସ ରିସୋର୍ସ ସେଣ୍ଟର ମାନେ କୌଣସି ମାନେ ଯେଉଁଠି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଅଛି, ଯେଉଁଟା ସାମ୍ସ ଅଛି ସବୁ କଲେଜରେ, କୌଣସି ବି କଲେଜକୁ ଯାଇକରି ସାମ୍ସ ରିସୋର୍ସ ସେଣ୍ଟରରେ ତୁମେ ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ କରୁଥିଲ। କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପୂର୍ବରୁ, ଏବେ କ'ଣ ନା ଆଡ଼ମିସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ଯେ 24-25 ଠାରୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସାମ୍ସ ରିସୋର୍ସ ସେଣ୍ଟରରେ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ କରିବା ବା ଯାଇକି ଦେଖା କରିବା ଏଇଟା ଉଠି ଯାଇଛି। ବୁଝିହେଉଛି? ତେଣୁ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ କେବେ ହେବ ନା ଆଡ଼ମିସନ୍ ପରେ ହେବ। ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲେ ହେବ, ପ୍ରାୟର ଟୁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଲେଖା ହେଇଛି ଦ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟସ୍ ଆର୍ ଆଡ଼ଭାଇଜ୍ not to visit କ'ଣ to visit any SRC for validation of their CF until admission। ମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ମାନେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି SRC ସେଣ୍ଟରକୁ ଭିଜିଟ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍। ତାହେଲେ ଅଟୋ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ଉପରେ ଦେଖିବା କାହାର ଅଟୋ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ହେବ। ତେଣୁ ଅଟୋ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ଉପରେ ଆମେ ଟିକେ ମାନେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅଟୋ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ କ'ଣ ଆମେ ଦେଖିବା। ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଅଟୋ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଏଇଠି, ଅଟୋ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆମେ ଦେଖିବା। ତ ପ୍ରଥମ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଅଟୋ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ କ'ଣ। ତ ପ୍ରଥମତଃ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ। ତାହେଲେ ଅଟୋ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ କ'ଣ ନା ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ କାହାର ହେବ? ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସରେ, ଦ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁ ହ୍ୟାଭ୍ ପାସ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ CHSE ମାନେ ତାକୁ ଆଉ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯାଞ୍ଚ ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁଟାକି ଆଡ଼ମିସନ୍ ପରେ ମଧ୍ୟ ଯାଞ୍ଚ ଦରକାର ନାହିଁ। କାହାର ନା କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ହୁ ହ୍ୟାଭ୍ ପାସ୍ଡ ଫ୍ରମ୍ CHSE, ଯେଉଁମାନେ CHSEରୁ ପାସ୍ କରିଥିବେ ପିଲାମାନେ, ଯେଉଁମାନେ CHSEରୁ ପାସ୍ କରିଥିବେ, ମନେ ରଖ। ଆଉ ଓଡ଼ିଶା ଆଣ୍ଡ ଆର୍ ନଟ୍ ସିକିଂ ଏନି ରିଜର୍ଭେସନ୍, ଯାହାର ରିଜର୍ଭେସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ୱେଟେଜ୍ କିଛି ନାହିଁ, ରିଜର୍ଭେସନ୍ କିଛି ନାହିଁ, ୱେଟେଜ୍ କିଛି ନାହିଁ। ଅର୍ଥାତ୍ ୱେଟେଜ୍ ମାନେ କ'ଣ? NCC, NSS, ମାନେ ଡିଫେନ୍ସରେ ଚାକିରି କରିଥିବେ ବାପା, କିମ୍ବା ମାଟିଅର୍ସ ଥିବେ, କିମ୍ବା PWD। ତେଣୁ ୱେଟେଜ୍ ଆଉ ରିଜର୍ଭେସନ୍ SC ST, ତ ୱେଟେଜ୍ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଯାହାର ନଥିବ, CHSEରୁ ପାସ୍ କରିଥିବ, ଦେ ଆର୍ ପେଡ୍ ଦ CF ଫିସ୍ର ପଇସା ପେଡ୍ କରିଥିବ ଅନଲାଇନ୍, their CF will be automatically validated। ଅଟୋମେଟିକାଲି ତାଙ୍କର ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ ହେଇଯିବ, ବୁଝିହେଉଛି? ତେଣୁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ଭ୍ୟାଲିଡେଟ୍ ହେଇଯିବ ଯେଉଁମାନେ CHSEରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିଥିବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ CHSEରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ ନା CHSEରୁ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ନଥିବ, ୱେଟେଜ୍ ନଥିବ ଏବଂ CF ଫିସ୍ ଦାଖଲ କରିଥିବେ। ମନେ ରଖିଲ। ନମ୍ବର ଟୁ କ'ଣ? ସିମିଲାରଲି SC ST ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ପାସ୍ ଫ୍ରମ୍ CHSE, SC ST ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ବି CHSEରୁ ପାସ୍ କରିଥିବେ, SC ST ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଥା କୁହାହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖିଲା SC ST ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନେ ରିଜର୍ଭେସନ୍ ଥିବ ସେମାନଙ୍କର ଅଟୋ ଭ୍ୟାଲିଡେସନ୍ ହେବନି ବୋଲି। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ SC ST ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସେମାନେ କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମନେ ରଖ, କାଷ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ସେମାନେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲରୁ ନେଇଛନ୍ତି। ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲ ମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ଅନଲାଇନ୍, ଅଫଲାଇନ୍ ନାହିଁ, ଅନଲାଇନ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ପୋର୍ଟାଲରୁ ବାହାର କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପଇସା ପେଡ୍ କରିଛନ୍ତି ନାହିଁ। CF ଫିସ୍ ଅନଲାଇନ୍ ପଇସା ପେଡ୍ କରିଛନ୍ତି।
तांकर सीएफ भी ऑटोमेटिकली वैलिडेटेड हम आजिकल तो सबू ऑनलाइन हो जाइए तेणु एससीएसटी स्टूडेंट जो मानकर ऑनलाइन हो जाइए से मानकर मध्य ऑटोमेटिकली जांच हो चिंता करवा दरकार ना बुझे इफ एनी डिस्क आउ कोठी वैलिडेशन हम वैलिडेशन एडमिशन पर वैलिडेशन हम देख लिखाई इफ एनी डिस्क्रिपेंसी एंड आइडेंटिफाइड इन द ऑटो वैलिडेशन सीएफ ऑटो वैलिडेशन हो गला तुम कौन सी डिस्क्रिपेंसी आइडेंटिफाइड है माने सी चालू करिची माने तार कैटेगोरी सर्टिफिकेट माने माने कौन दुर्नीति करिकी बाहर करची कि चालू करिकी बाहर करची कि सेटा नुह सेटा एमती बाहर करची ताले कौन हबो देन एप्लिकेंट रिक्वायर्ड टू विजिट द अलॉटेड एचईआई फॉर एरर करेक्शन अच्छा कौन सी भी प्रॉब्लम है एरर है कैटेगोरी वाइज एरर है बुझे तेणु से माने कौन करेंगे ना जो माने जोठी अप्लाई करिथिबे सेठी को विजिट करिकरी एडमिशन रे विजिट करिकरी कौन अलॉटेड एचईआई माने कौन माने एडमिशन रे तुम सिलेक्शन हो गला जो कॉलेज टी अलॉट हला सेठी को जिबे सेठी कौन करिवे एरर करेक्शन करिवे किंबा कोठी भी अप्लाई कर देन एप्लिकेंट रिक्वायर्ड टू विजिट द अलॉटेड एचईआई फॉर एरर करेक्शन एट द टाइम ऑफ एडमिशन समय रे से माने एरर करेक्शन करिवे कौनसी भी भूल अच्छी ताको करेक्शन करिवे ठीक अच्छी तेणु तुमर सेठी देखेबे तुमर कास्ट सर्टिफिकेट सेठी देखेबे तुमर वेटेज सर्टिफिकेट गुड़क देखिकी करेक्शन करिवे एट द टाइम ऑफ एडमिशन से जो वैलिडेशन हम केतबेले एट द टाइम ऑफ एडमिशन इफ एनी डिस्क्रिपेंसीज आर नोटिस डिस्क्रिपेंसी माने कौनसी प्रकार जो एरर जदि रहे ओके एरर जदि रहे नोटिस ऑटो वैलिडेटेड इन द ऑटो वैलिडेशन रे कौनसी सीएफ रे कौनसी जदि डिस्क्रिपेंसी देखा जाए एरर देखा जाए तो डेस्टिनेशन कॉलेज से कॉलेज कौन करिवो कॉलेज विल नॉट अलाउ द स्टूडेंट्स टू एडमिशन जदि मार्क अच्छी 230 तुम 230 330 करके दे देच कि वेटेज सर्टिफिकेट कि भूल देच मिछरे देच रिजर्वेशन मिछरे देच ताहले कौन हम एडमिशन हो पार ना नॉट अलाउ बटन अच्छे एडमिशन हो पार ना तेणु कॉलेज जो एडमिशन हम तुम कॉलेज कैन डिनाय द एडमिनिस्ट्रेशन तुम एडमिशन को प्रत्याख्यान कर पारे कॉलेज तेणु कॉलेज जो कॉलेज रे तुम हम से वैलिडेशन हम जो कॉलेज रे हम से एडमिशन हम से वैलिडेशन हम अर्थात से जांच हम तुम रिजर्वेशन कौन कौन जांच हम मिसमैच हेले तुम एडमिशन नहीं पार मिसमैच लिखाई मिसमैच हेले तुम एडमिशन नहीं पार मिसमैच माने मैच करबन जो कौन कौन जांच हम ना मैक्सिमम मार्क्स केते रखिच सिक्योर केते रखिच बुझे रिजर्वेशन कैटेगरी ठीक अच्छे ना एससी एसटी डिटेल्स ठीक अच्छी ना नाई वेटेज डिटेल्स एनसीसी एनएसएस ठीक अच्छी ना नाई कंप्लीट मिसमैच ऑफ स्टूडेंट्स डिटेल्स यदि कंप्लीट मिसमैच होची ताहले कौन इन सच केसेस कॉलेज हैज़ टू वेरीफाई देयर सर्टिफिकेट नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स मेटिकुलसली रेक्टिफाई द एरर बाय क्लिकिंग एरर करेक्शन रे से माने करेक्शन करिवे तांको सर्टिफिकेट को नेकी करेक्शन करिवे आउ सबमिट बटन एप्लिकेशन रो सबमिट बटन से माने दबेबे ऑनलाइन एप्लिकेशंस विल बी टेकन एज ए फ्रेश एप्लिकेशन इन द सब्सिक्वेंट राउंड्स ऑफ सिलेक्शंस माने कौन होची जदि मिछ कथा किछि थाए जदि चेंज हुए नहीं एरर करेक्शन हम किंतु सेठी एडमिशन हो पारबनी नेक्स्ट सब्सिक्वेंट राउंड रे तुमर माने एडमिशन हम माने सपोज फास्ट राउंड रे हो जाइए किंतु तुम कौन सी मिछ माने सर्टिफिकेट देच किसी भूल बाहरला एरर करेक्शन करिवे किंतु तुम एडमिशन हो पारबनी नेक्स्ट राउंड रे तुम जाइकरी एडमिशन पाई जदि कोटी सिलेक्शन हम ताहले तुम एडमिशन हो पार तेणु केबे भी एडमिशन समय अप्लाई जो कर सीएफ बहुत जांच करी तुम जी नंबर अच्छी जहाँ अच्छी कैटेगरी से भाव में तुम अप्लाई कर ना एडमिशन हो पार ना ठीक अच्छे समस्त शेयर कर थैंक यू वेरी मच रही बंदी उत्कल जननी।